शोएब सलीम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने हालात का इजहार करें। सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ इंज भी सी कुछ रावां भी औखियां सन, कुछ इंज भी सी कुछ रावां भी औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कोई साडे शहर दे लोग जालम सन, कोई सानू मरन दा शौक से। दोस्तों सब तो पहले शेरी और खानपुर वाले ने मैं शुक्रिया अदा कर रहा जिन्होंने हमारे कायद डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने वालहाना इस्तकबाल करी और ये साबित करी छोड़ा कि शेरी चत्तर और खानपुर डॉक्टर अंसर अब्दाली ने गाड़ा। मैं तो शुक्रिया अदा करना। और दोस्तों सारे दरमियान जड़ा ना हल्का 6 विच 2 टीमां की लड़ाई है, मजलूम और जालिम और मजलूम तबके की लड़ाई है। ऐसा मजलूम तबके ने अमायतिया और जालिम तबके ने असा लड़ाई करी दिया और इसी सारे दोस्तों ही डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने साथ देना चाहिए ना और जालमा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी निकेल बासा और किसी सा ही ना रोना पड़े इंशाअल्लाह। दोस्तों हर जगह गल चली है टिकट कुछ की लवसी दा कुछ ना टिकट है। आई मैं तुझे ये भी दसी जोड़ा टिकट डॉक्टर अंसर अब्दाली ना जड़ा बंदा 15 साल तो इस हल्के मेहनत कर रहा और जालमा ना लड़ना क्या टिकट उसने हक नहीं बनना किन्ना और डॉक्टर अंसर अब्दाली ने हक क्या टिकट किन्ना। रफीक नैयर साहब साढ़े अजीज पिछली बारी भी मैं और माड़े नौजवान साथी अंसर अब्दाली ने आखने पर वोट दिते से उन्होंने की ऐसा 4 सालों तो बाद मेरे पर रहने का फिर अशने का आने खोटे ना वारिस मैं खेटे ना वारिस डॉक्टर अंसर अब्दाली है। दोस्तों गल्लां दा बहुत कर रह लिया सर लेकिन टाइम बहुत मुख्तसर है। मैं बट इम्तियाज साहब की भी बहुत बहुत मुबारक देना है जिन्हें पीटीआई शमूलियत अख्तियार की है और इंशाअल्लाह ठीक वक्त पर ठीक फैसला किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। इसके बाद मैं अपने अगले मुकर्रर मास्टर सजाद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने हालात का इज़हार करें। जनाब मास्टर सजाद साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देते हैं उजाले मेरे सज्जों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता, कतील उससे मुनाफिक नहीं ज़माने में कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। हज़रात मोहतरम सदर महफिल जनाब पाट अय्यूब साहब और इम्तियाज भट्ट साहब, मेहमान खुसूसी मेरे कायद, मेरे भाई, मेरे मोहसिन जनाब डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, मौजूदीन इलाका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अफराद माशरों और कौमों की जिंदगियों में लम्हे खता करते हैं और सदियां सजा भुगतती हैं और वो टाइम 1975 में था, उस वक्त हमसे खता हुई जो आज तक हमारे आगे नहीं आ रही। मेरे इस भाई ने तन तरह अपनी मेहनत से आज वो मुकाम हासिल किया है जो 1975 में किसी का था। मैं अपने भाई को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इकट्ठे इलेक्शन अब वक्त गुजर चुका है, टिकट भी डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली का है और मैं आपको इस बात का दावतन कहता हूँ कि डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली इलेक्शन जीत चुके हैं और अब ये सारा काम हम सिर्फ लीड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इजाजत चाहता हूँ, वस्सलाम। जागो जागो सियासत चीज की है, सियासत चीज की है। मैं कश्मीरी प्योर जट का चैनल में 50 साल हो गया, जट का चैनल में 50 साल हो गया। मेरा सिर ऐड 2 से टूटा, दिल जख्मी क्यों आया?
بیٹھو کچھ راز ہی گلاں بیٹھے میرے سامنے آپ نہ بورڈر نہ سیاسی بن سکتے سیاسی بننے واسطے کچھ شعور چاہیے میرے سامنے اب سیاسی بیٹھے ہوئے سیاست چیز کیا ہے دین چیز کیا ہے قانون چیز کیا ہے ایک حقوق کی جنگ ہے جو جنگ سب مل کر لڑ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سیاست اس کو بولتے ہیں قانون اس کو بولتے ہیں دین اس ٹائم میں پورے ایڈورٹائزمنٹ کی عادت کر رہا ہوں ایڈورٹائزمنٹ کی عادت کر رہا ہوں یہ آپ کو جاز کس کو حاصل ہے ارکے نمبر 5 کو میں قوم متحدہ کا سیاسی ہوں آپ ذرا مجھے کلیئر کر دیں میری یہ کہنا یہ کس کو کیا برے آپ ایک کیا برے یہ میں کہہ رہا ہوں نیچر مودی کو تڑف رہے ہیں کہ خورشید بٹ کون ہے میں خورشید بٹ مجھے ترس رکھا ہے نیچر مودی کا بھائی خورشید بٹ ہے یہ میں نے رشتہ رکھا اس کے ساتھ بی جی پی میں نے کیا جو دی ہوئی ہے آپ ویٹ کریں ویٹ کریں تھوڑا ٹائم تھوڑا باقی انتظار کریں میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو جوش میں ہوش نہیں کھانا میری برادری بیٹھی ہوئی ہے کیپٹن فیاض کا میں سکا بن جاؤں اپنی تعریف کے لیے نہیں آیا ہوں میں اس کو پسند کر دیا پسند کر دیا ہے آپ کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں پیپل میری نون میری پی ٹی ایم میری جماعت ادھر کیا دن فاروق حیدر کی جیتی ہے ٹکٹ ہم دینے والے ہیں الیکشن ہم لڑانے والے ہیں ووٹ ہم پولنگ کرنے والے ہیں ادھر ضلع کوڈی میں ایسے ہی اس کا میں ہیڈ ہوں میجر جنرل گفور کے میں ساتھ چلنے والا ہوں کمبرجہ جولیہ کے میں ساتھ چلنے والا ہوں سمانی میں جنرل ہوں میرا جو چلنا جو میرا کمبر ہے یہ 3,65,000 میں لگا چار چلا رہے اس میں تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں آئی ایس ایف کے نائدی متحرک رہنما جناب ساول زمیر چوئی صاحب کو میں انقلاب پسندوں کے قبیل سے ہوں حق بات پہ جو ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں میں یوں ہی نہیں دست و گریبان زمانے سے میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پر تشریف فرما قائد کھوڑیٹا فخر بنا شہر کوٹلی امیدوار قانون ساز اسمبلی ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب لوٹن سے تشریف فرما چودھری معروف صاحب اور بٹ اقبال صاحب محفوظ چوٹھا صاحب آپ کو اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میری یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف کے نوجوانوں آپ سب کو بندہ نچیز کی طرف سے السلام علیکم اور جس طرح سے اہلیان سیڈی نے آج ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کا ولہانہ اور شاندار استقبال کیا اور اپنا فیصلہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کے حق میں دیا ہے انشاءاللہ وہ وقت پر نہیں جب ہم قائد کشمیر سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب کو حلقہ کھوڑیٹا کی سیٹ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کی قیادت میں جیت کر تحفے میں دیں گے میں اسی پر آپ سے اجازت دیتا ہوں جی عمران جی سلطان جی عبدالی جی آپ سب لوگ علم انصاف برداشت وسلام بہت شکریہ جی میں اپنے اگلے مقرر آئی ایس ایف کے نہایت متحرک رہنما جناب وقاص رزاق سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اپنے مختصر وقت میں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا نہایت مختصر اور میں اپنے قائد کشمیر فخر آزاد کشمیر شہزادہ آزاد کشمیر کو
तो मैं आज इस खानपुर और यूनिक और शेरी की यूरो गैरतमंद अवाम की तरफ से आज मैं वेलकम करता हूँ। और कायदे कश्मीर प्रजंद कोटा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आज यूनिक और शेरी के तमाम पोलिंग आप अपनी जेब में लेकर जा रहे हैं। और मैं आप दोस्तों को बता देना चाहता हूँ जिस तरह गिलगित के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को जमीन में बुर्द किया है, इंशाल्लाह 2021 के इलेक्शन में बेला स्टेडियम में मुस्लिम लीग नून के लिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का ऐलान होगा और आपका कायद अंसर अब्दाली होगा। इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत चुके हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। जिए सुल्तान, जिए इमरान, जिए अब्दाली, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद मैं अपने अगले मुकर्रर जनाब अक्सद महमूद एडवोकेट साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने हालात का करें सिर्फ 1 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे और आपके मेहमान खुसूसी नौजवान दिलों की धड़कन डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, अयूब भट्ट साहब और तमाम भट्ट कबाइल यहाँ जो तशरीफ फरमा पंडाल में लोग मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लोगों ने जिस तरह डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली का मौलाना और जॉय से शेरी अड्डे में इस्तेमाल किया, इससे महसूस ये होता है हल्के 6 के शेरी यूनियन काउंसिल के सारे पोलिंग डॉक्टर निसार अंसर इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। और इसके बाद मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि बुजुर्ग रहनुमा को अब रेस्ट करना होगा और आए हुए मेहमान को अब वापस जाना होगा और जो चले हुए सिक्के हैं अब दोबारा हम उनको नहीं आजमाएंगे। टिकट हम हैं, आप हैं, टिकट खानपुर वाले हैं, टिकट चतर वाले हैं, टिकट जुगलपार वाले हैं। कौन टिकट की बात करता है? टिकट हमेशा आवाम होती है, आवाम जिसको चाहती है उसी को टिकट मिलता है, उसी को जितवाती है। और इंशाल्लाह हम अपना इंतखाब डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली की सूरत में कर चुके हैं। वस्सलाम। टाइम अपने वसत में। इसके बाद मैं अपने अगले मुकर्रर जनाब दालिश शहीन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आए और हालात कैसे आते हैं। दालिश शहीन साहब बहुत ही मुख्तसर वक्त में चुके। ना मैं बादशाह तख्त नशीन कोई, ना मुल्क किसे दा वजीरा में, जेड़ा विक जावे मुल्क कोडियां दे खुद गर्ज ना बेज़मीरा में, जेड़ा जुल्म दा सीना चीर जावे ओ विच कमान दे तीरा में, शाइन की मजाल मैली अख कोई मेरे वाल वेखे कश्मीरा में। मैं जनाब सब दोस्तों का बहुत बहुत मशकूर हूँ जो इस महफिल में आए हैं। अगर आप सब की इजाज़त हो तो मैं चंद इशार जनाब की आगोश करना चाहता हूँ। होया जगिदे विच पानी तमाल मित्रा वे चल चलया बदाली दे नाल मित्रा। शेरी खान पर चौकी दी शान वखरी, शेरी खान पर चौकी दी शान वखरी, ओंदी खेड सियासत दुकान वखरी। लोग सारे ते मेरा ये सवाल मित्रा वे चल चलया बदाली दे नाल मित्रा, चल चलया बदाली। असी रुस्तम शराब ते गम वेखने, असी रुस्तम शराब ते गम वेखने, इन्ना लीडरां दे सारे कारनामे वेखने, इन्ना लीडरां दे सारे कारनामे वेखने। साडे कायद दी कोई ना मिसाल मित्रा वे चल चलया बदाली दे नाल मित्रा। गल सुनो मेरी निधि दे सवाने वाले ओ गल सुनो मेरी निधि दे सवाने वाले ओ, वेलकम साडे काफले च आने वाले ओ, वेलकम साडे काफले च आने वाले ओ। इयो गल विच रखना ख्याल मित्रा वे चल चलाया वो चल चलाया बदाली दे नाल मित्रा। साडा मिशन इंसाफ लिया रल के, साडा मिशन इंसाफ लिया रल के, लोकां सारे मस्कीनां नूं दिलावां रल के, हक लोकां मस्कीनां नूं दिलावां रल के। साडे मिशन दा रखना ख्याल मित्रा ओ चलो चलया बदाली दे नाल मित्रा।
بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. دولت شہین صاحب بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں اپنے اگلے مقرر نہایت ہی محفوظ چٹھا صاحب سے ملتمس ہوں کہ نہایت ہی مختصر وقت میں آئیں اور اپنے حالات کا اظہار کریں. جتنا میں عمران خان جتنا پھر بڑا پٹنا جتنا میں عمران خان جتنا جیا جماتا پھر بڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے خانبر کے غیور لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پلوانوں کی آبادی ہے. میں اپنے محترم اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے پلوان فیض صاحب کو، یہ ان کے گھر پہ ہم آئے ہیں. پلوانوں کا یہ گاؤں ہے اور کہ وہ وادی بلا پاکستان کے مشہور پلوان تھے. ہم ان کے گھر پہ آ جائے ہیں. ہمارے بھائی ایوب صاحب، میں آپ کو مبارکباد پہ دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آپ لوگوں کو وادی بنا کے غیور لوگوں کو وہاں خانپور کے مقام پہ ابراغ دیا. اس سے پہلے آپ نے پہلے کٹیا میں بھی آپ نے بہت بڑی میٹنگ کی تھی، وہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھی تھی. میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں، یہ جس طرح پی ٹی آئی والوں نے گلگت میں مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کا سرمایہ کیا ہے، انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ بیرسٹر سلطان محمود کی قیادت میں انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائے گی. پی ٹی آئی کا انشاءاللہ یہ وقت ہے، آپ لوگ آپس میں متحد رہیں، اتفاق کے ساتھ چلیں. اتفاق میں برکت ہے. انشاءاللہ آنے والا دور یہ پی ٹی آئی کا ہے. والسلام. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. اس کے بعد میں اپنے اگلے مقرر جناب قاضی اسد تبسم صاحب سے ملتمس ہوں کہ نہایت ہی مختصر وقت میں اپنے حالات کا اظہار کریں. قاضی اسد تبسم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس خوبصورت جلسہ کے مہمان خصوصی شہر کوٹلی ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب اور صدر جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہمان گرامی اور پنڈال میں تشریف فرما مہمان گرامی اور پریس کے میرے بھائی، السلام علیکم. میں سب سے پہلے یونین کونسل شہری کی غیور عوام کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے میرے قائد کا استقبال کیا، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ یونین کونسل شہری ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کے جانے والوں کا گڑھ ہے. اور انشاءاللہ یونین کونسل شہری ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کی قیادت میں متحد و منظم ہے. اور آج سے میں یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ آئے، دونوں مل کر الیکشن لڑیں. انشاءاللہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کی قیادت میں ہم آپ کو کسی صورت بھاگنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے اس مظلوم حلقے کی قوم کے ساتھ جو نوسر بازی ہمیشہ ماضی میں کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہوں گے اور حلقہ کوریٹا سے ممبر اسمبلی اور ایک تگڑے وزیر میرے بھائی شہر کوٹلی ڈاکٹر نثار انصر عبدالی ہوں گے. میں ایک مرتبہ پھر علیان خانپور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو آج اس قافلے میں لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں، میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. واخداونا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں اپنے اگلے مقرر چتر سے تشریف لائے جناب ظہور صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اپنے حالات کا اظہار کریں. جناب ظہور صاحب. دیکھتے منہ سے رہ جائیں گے رقیب، نصر من اللہ و فتح قریب.
सबसे पहले मैं तमाम शामिल होने वाले भाइयों को PTI में खुश आमदीद कहता हूँ और इस चीज़ की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो तवक्कात वो वाबस्ता करके PTI में शामिल हुए हैं, इनसे इंशाल्लाह उनको मुकम्मल हम भरपूर यकीन दहानी के साथ तावन करेंगे और हमारा जीना और मरना, उठना बैठना इंशाल्लाह हमारे इन भाइयों के साथ होगा और न उन्हें इनके शामिल होने पर मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह डॉक्टर इंसार अब्दाली इस हल्के से जीतेंगे और इस तमाम इलाके की रहनुमाई फरमाएंगे। मैं वक्त की नज़ाकत और नफासत को मलहूज़ खातिर रखते हुए इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह जी, मैं ये तमाम खड़े लोगों से मुतमिस हूँ कि वो बैठ जाए, पीछे कुर्सियाँ खाली हैं, जो खड़े जो आगे पीछे खड़े जनाब पीछे बैठ जाए। इसके बाद मैं अपने अगले मुकर्रर जनाब अयूब भट्ट साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आएँ अपने हालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना वक्त अपने कायद को देना चाहता हूँ। मैं जो भी आप कायद के साथ मेरे मौजूद मेहमान आए हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपना पूरा वक्त अपने कायद को देना चाहता हूँ। हमारे ज़माने के लिए बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले मुकर्रर इंतहाई काबिल एहतराम जो यूके से स्पेशल अंसर अब्दाली साहब की कैंपेन के लिए तशरीफ लाए, मैं चौधरी मारूफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने धन्यवाद का इज़हार करें। चौधरी मारूफ साहब ऑफ यूके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इलाका सेरी के गैरतमंद भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सदर जलसा और मेरे और आपके कायद जनाब अंसर अब्दाली साहब, अस्सलाम वालेकुम। बातें तो बहुत करने को हैं, लेकिन हम सब आज अंसर साहब की तकरीर सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज की इस मीटिंग को आपने जलसे का रुख देके ये साबित कर दिया है कि आज सेरी वालों ने अंसर साहब की इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है। इस पे मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और मुझे आज ये जम्मे गफीर और आते हुए सेरी में इस्तकबाल देख के ये अंदाजा हो चुका है कि आज अल्लाह के फजल और करम से अगर ये इलेक्शन कैंपेन की ये कड़ी इतनी ताकतवर है तो इंशाअल्लाह जब हमने इलेक्शन का दगल मचाया तो यहाँ पे आपको नून लीग और पीपल पार्टी वाले नजर नहीं आएंगे। दो तीन बातें करके इजाजत चाहूंगा। आप भी हमने देखा है कि आपका शौक, वलवला और जज्बा इस बात की गमाजी करता है कि आप सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा भाई अंसर अब्दाली मेंबर असेंबली बने और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब वजीर आजम बने और हम अपने भाई को एक अच्छा मिनिस्टर बना के वापस हल्के में तशरीफ लेके आने का मौका दें। इसके साथ साथ हम दियारे गैर में बसने वालों ने भी ये फैसला कर ही लिया है कि इस दफा हम वो जो कहते हैं ना अपनी जुबान में, वो नंगोटे छूम के इंशाल्लाह मैदान में कूदेंगे और यहाँ पे आप लोगों के पीछे खड़े होंगे हर हालात में। फाइनेंशियली और मोरली सपोर्ट आपको किसी कमी का इंशाल्लाह अंदाजा नहीं होने देंगे यहाँ पे। और दूसरी बात रहा मसला टिकट का, तो टिकट की तो बातें आप छोड़ें, वो पुरानी हो गई हैं। आप अपने इलेक्शन का जो है वो कैंपेन करें और अल्लाह के हुक्म से हम अपने भाई को मेंबर असेंबली बना के मेंबर असेंबली में भेजेंगे। ठीक है जी।
मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने ये पीटीआई ज्वाइन करके मेरे भाई पे फखर करके और इत्मीनान किया है। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह एक ही चीज आपके जहन में छोड़ के जा रहा हूं कि आपस में भाई भाई बने और इस अच्छी कॉज को नुकसान ना होने दें, और जहां जहां आपकी एफर्ट पड़ती है एक दूसरे के लिए वो जरूर करें, और हर आदमी को दावत दें अपने काफिले में शमूलियत के लिए। हमारा मिशन एक ही है कि हम यहाँ पे जो 40 साल की अंधेरी रात थी उसको अल्लाह के फजल और करम से हमने तुलू कराना है, और अपने जोश और जज्बे से और हर लिहाज से अपनी ताकत का मुजाहरा करके अपने भाई अंसर अब्दाली को मेंबर असेंबली बनाएंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम। माशाल्लाह ये थे चौधरी मारूफ साहब। अगले मुकर्रर जनाब कमरा